Hi mes chers, aujourd'hui on va faire une petite révision euh, de- du système endocrinien et on a donné déjà un exemple très important, c'est la glande thyroïde. La glande thyroïde, son importance est, comment on dit déjà, dans cet exercice, ablation de la glande thyroïde aboutit à une perte de l'aptitude à lutter contre le froid, ablation puis grève, réapparition de l'aptitude à lutter contre le froid, de la grève a réussi, puis ablation puis injection d'extrait thyroïdien, réapparition de l'aptitude de lutter contre le froid après chaque injection. Et on a dit déjà que euh, comme vous voyez, interpréter ces documents, comment peut-on en déduire? On va faire une interprétation très importante. Premier cas, l'ablation de la glande thyroïde aboutit à une perte de la lutte contre le froid. Ceci indique que la thyroïde joue un rôle dans la lutte contre le froid dans le premier cas. Dans le deuxième cas, la greffe de la glande thyroïde après son ablation réapparaît son attitude, ce qui confirme que le rôle de la thyroïde dans la lutte contre le froid, ce qui confirme. Mais l'injection, troisièmement, après la greffe, réapparaît la lutte contre le froid et ceci indique alors que ces extraits contiennent des hormones, que ces extraits thyroïdiens contiennent des hormones qui luttent contre le froid. Quels sont ces extraits? Ce sont les hormones. On peut déduire donc que la glande thyroïde sécrète des hormones jouant un rôle dans la lutte contre le froid. C'est le premier rôle de la thyroïde. Regardez bien, c'est une image microscopique de la thyroïde. C'est la scintigraphie d'une glande thyroïde. Comme vous voyez, on a que fait les cellules thyroïdiennes, comment se fait la fabrication des hormones thyroïdiennes. Premièrement, les cellules thyroïdiennes prélèvent du sang du quoi? Prélèvent du sang l'iode et les acides aminés, qui sont des matières premières. Les cellules thyroïdiennes prélèvent du sang l'iode et les acides aminés, puis ensuite elles fabriquent une substance appelée colloïde. Donc, à partir de ces substances, fabriquent ces cellules thyroïdiennes. On dit déjà que les cellules thyroïdiennes sont entourées par du sang. Alors, ces cellules prélèvent بياخدوا من الدم المatière première pour fabriquer une substance appelée colloïde. Les deux hormones thyroïdiennes, donc, pourquoi cette glande a fabriqué la colloïde l'ensemble de colloïdes donne les deux hormones thyroïdiennes qui sont rejetées de nouveau dans le sang. Alors, les deux hormones thyroïdiennes sont T3 et T4 sont ensuite libérées dans le sang à partir du colloïde. يعني الكولويد مثل بتصير رياكسيون شيميك بين الإيود وبين الأسيد أميني بيتفبرك منهم T3 و T4 اللي هن hormones thyroïdiennes et sont ensuite libérées dans le sang à partir du colloïde. Voilà. Les hormones thyroïdiennes se lient à des protéines. Maintenant, les hormones, où passent? Ils deviennent alors dans le sang. Où ils passent alors? Où ils vont alors? Où ils vont? Ces hormones, ils vont vers les cellules cibles. يعني في سلول خاصين فيهم، يعني مش حيلا هرمون بيروح على حيلا أورجان بيأثر عليه، لا، في الهرمون بده يكون عنده سلول cible. شو بيكون فيها هالسلول cible؟ Regardez bien. L'hormone, comme vous voyez, est rejeté, comme vous voyez,
arrive par le sang, dans le sang, arrive par où on a des récepteurs, des protéines porteuses بيحملوا لها الهرمون. ليش الهرمون بده ينحمل ببروتين بده يحمله، مش بيمشي لحاله بالدم؟ ما بيمشي لحاله بالدم، في بروتين لازم يحمله، بنسميه بروتين ريسبتور وبورتوز، بيحملوا على السلول سيبل. شو فيها هالسلول سيبل؟ هالسلول سيبل بيكون في هرمون عنده ريسبتور بهالسلول سيبل. شو يعني ريسبتور؟ شو يعني ريسبتور؟ ريسبتور يعني بيكون مناسب له، يعني شكل الهرمون مناسب بهالريسبتور، يعني بيأجي سور سيت سيلول، اجي سور سيت سيلول. فاذا مين عم يحمله للهرمون؟ ليش الهرمون بده حدا يحمله؟ لانه الهرمون بصير في اكيمولاسيون بمحل معين ما بيوصل اكسترا، عشان هيك لازم في شي حدا بده بورتوز. فاذا les hormones thyroïdiennes se lient à des protéines porteuses spécifiques dans le plasma. Cette association égale liaison est réversible. Quel est leur rôle؟ ليش هالliaison هاي؟ Et protéger l'organisme contre les concentrations excessives de l'hormone et de retarder sa dégradation. يعني لحتى الهرمون ما يعني ينحمى وما ما يعمل كونسنتراسيون اكسسيف، يعني ما يتراكم بمحلات وما يتكسر. يعني اذا تراكم هو بتصير كمان شو يعمل؟ في انزيم بتصير تقضي عليه. فاذا في حدا بده يحميه ويحمله بقلب الدم ليوصله على السلول سيبل. هيدي الفكره اللي انا بدي اوصلها، انه بده يكون في شي بورتوز comme vous voyez. Élaboration des hormones thyroïdiennes. Regardez, هيدي التيرويد، أو خليني برجع عيد الشما. Il faut toujours dans le sang, il faut toujours des cellules, des protéines porteuses. Ces protéines portent les hormones vers les cellules cibles. ليش بياخدها على هيدي السلول مش على سلول تاني؟ لأنه il y a des récepteurs des hormones spécifiques à cet hormone. يعني مش حيلا. هلا بعدين بس نرجع على الصف فرجيكم انا على الصور كيف بيكون هرمون مناسب ل هاي السلول سيبل. بيكون ريسبتور، اوقات بيكونوا على سيرفاس دو لا سلول، على سيرفاس دو لا سلول بيكون في هرمون، بيكون في ريسبتور spécifique à cet hormone. Les hormones donc se lient à des protéines porteuses spécifiques dans le plasma. يعني بقلب الدم البلازما اللي هي liquide du sang toujours il y a des protéines spécifiques. ليش؟ هيدا سؤال كتير مهم. Leur rôle est protéger l'organisme contre les concentrations excessives de l'hormone et de retarder sa dégradation. Thyroïde, comme vous voyez, prélève du sang les matières premières, les iodes et acides aminés, ce sont les matières premières, et fabrique la colloïde, où à partir de cette colloïde, on a la sécrétion ou la libération des hormones thyroïdiennes, les T3 et T4. Mécanisme de l'action hormonale. Seules certaines cellules appelées cellules cibles possèdent des récepteurs spécifiques à l'hormone. La liaison hormone-récepteur déclenche après traduction du message hormonal une série de réactions cellulaires qui modifient l'activité de la cellule. يعني على طول عندنا بعدني عم اقولها السلول سيبل في ريسبتور سبيسيفيك à cet hormone. ليش سميناهم سلول سيبل؟ ليش بتروح على هاي السلول؟ ما بتروح مثلا التيرويد، او خليني احكي شيء اهم. مثلا الاوفر بيعطي 2 هرمون اللي هن الاستروجين والبروجسترون. هاد 2 هرمون لازم يروحوا لوين؟ مرة الجاي بعطيكم اكزامبل اكثر. بيروحوا لوين؟ بيروحوا على اليوتيروس، ما بيروحوا على اورجان تاني، بيمشوا بقلب الدم. السلول سيبل لهم لهودي الهرمون اللي بيعطينا الاوفر عند الفام، بيروحوا ديريكتمون لوين؟ على
السيلول cible اللي هن موجودين بالutérus. Voilà. Déclenche après sa traduction du message hormonal une série de réactions cellulaires qui modifient l'activité de la cellule. يعني هالهرمون لما بيوصل بيأثر وبيخلي الريسبتور بيعملوا رياكسيون سيلولير بقلب هالسيلول سيبل، هن اللي بحركوها. يعني اكيد اليوتيروس مثلا بعطي مثل لما بيوصل اكيد عنده رول بده يقوم فيه، اذا ما وصل الهرمون ما بيعمل هالرول اللي له. هيدا الهدف من الميكانيزم de l'action hormonale. Pour la prochaine fois, je vais faire autre exemple et on va donner le mécanisme en détail. Voilà, au revoir pour la prochaine fois.